Hello everyone. This is just an introduction to my class, Bilingual Class 2024. Because some people are asking, what is this class about? They never heard of a bilingual class, right? I have my English tuition, I have my Malay creative writing, I also have my English creative writing, and then suddenly there is this bilingual class. What in the world is it? So I'm here to explain a bit. Now let me open up the slides. So as you can see here, right, this is called Mr. Rahman's bilingual class. Let me just, yeah, okay. So Mr. Rahman's bilingual class 2024, what does it entail? Apakah itu kelas bilingual ataupun kelas dua bahasa bagi 2024? Kita tengok apa khabar, anda amat dialu-alukan. Welcome, welcome, welcome. Apa dia? Kita lihat First, I have my English tuition. Um, this is intensive studying, intensive, okay, an intensive foray into English, okay, into the English language, learning all the ups and downs, ins and outs, right? In terms of comprehension, in terms of composition, vocabulary, grammar, and so on. I will give you fun lessons for your children to learn English through weekly English tuition. Then I also have dan juga ada kelas karang kreatif. Kelas karang kreatif ini adalah diadakan setiap 2 minggu. Setiap 2 minggu. Kenapa? Kerana kalau setiap minggu penat juga anak awak nanti kalau dia asyik buat latihan, jadi berikan peluang untuk dia habiskan karya dia dalam 2 minggu dan cukup masa untuk juga saya menilai. It is a good fit. Eh? And so, it will alternate with class English creative writing. English creative writing will alternate with the Malay creative writing. So, on one week, it will be Malay creative writing, the other week will be English creative writing. Okay, this will give them enough time to finish their works. Relax contentedly, and so on, right? No pressure because creative writing should be relaxed, fair. So remember, this is enrichment compared to the English tuition. English tuition is intensive, right? Intensive learning. For creative writing, it's more relaxed, but the objective is still the same to make sure that your child improves his or her language and also improves in the various components of the English or Malay paper. English or Malay exam paper, sorry. Right. So for the Malay, of course, it is enrichment. For the English creative writing, it's also enrichment back to English tuition. Remember that. Remember that. Now we come to the bilingual class 2024. This is weekly. Weekly because it is more intensive than enrichment, right? Kenapa? Kenapa ada bilingual class? Kelas dua bahasa. Apa maksud dia? Maksudnya, I will talk in two languages, Malay, also English, right? Jadi ada keseimbangan. Because selalunya kan dah cakap dalam dua bahasa ni, selalunya bila kita mengajar, kalau saya mengajar dalam bahasa Melayu, kelas bahasa Melayu, saya tidak akan memasukkan atau menyertakan bahasa Inggeris. Saya tidak membenarkan. And if I'm teaching English class, I will not allow for any languages to be spoken, including Malay and so on. Only English, solely English. But the bilingual class will concentrate on two languages because some of our students, right, they cannot think wholly in Malay or they cannot think wholly in English. They need to have a combination of the two. Now, I realize this potential, and that's why I have created this class, especially for this category. Let's see, who am I? Who am I in the first place? My name is Rahman Basun, and I was the chief sub-editor at Singapore Press Holdings, chiefly at Berita Harian. I worked as a journalist there. It was my first and only job, a stable job, for over 20 years, over 2 decades. I worked at Singapore Press Holdings, and I quit in 2014 as the chief sub-editor in Berita Harian. That means I have over 20 years of interaction between Malay and English. Why? Because as a journalist, I know I work in Malay newspaper. However, every day we deal with English material. For example, interviews with ministers and foreign copy, right, from overseas, news copy from overseas. We have to translate that. Kita kena terjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Every day on a daily basis, saya menangani teks dalam bahasa Inggeris dan bahasa Melayu dan saling menterjemahkan.
So this is who I am, and now I'm also an author, publisher, trainer, educator, and so on, and so on and so on. So many, so diverse roles. I'm happy now, and I'm trying to impart my skills to our students. And you can see that both Malay and English are incorporated in the same lesson. Maknanya saya akan bercakap dalam dua bahasa. Macam sekarang ni kan. Tetapi nanti kalau dalam kelas, saya akan bercakap dalam bahasa lebih mudah lagi. Lebih mudah. Tetapi nanti saya akan juga menekankan perkara-perkara yang penting. Yang juga canggih lah. Dengan tujuan ingin memperbaiki bahasa Melayu anak. Begini kalau kita lihat dari segi otak kita, neuron-neuron di dalam otak kita kan, ia mengandungi banyak maklumat semua tersebar, sebar luas dalam otak kita dan mereka dalam satu rangkaian in a network. They interlink and interweave and they are entwined among one another. So you can see in the brain, we have all these neurons all locked together. In They are connecting, interconnecting with one another. Now, what happens is that because of this so much a multitude of information, right? Bila kita nak express atau melahirkan perasaan atau luahan hati kita ataupun pemikiran kita, so it comes out in a mess. So misalnya anak-anak kita mereka memikirkan dari segi mereka lebih fasih dalam bahasa Inggeris. Jadi kesemua di dalam situ. Tetapi bila mereka nak cakap dalam bahasa Melayu pula nak berterjemahkan, dia keluar. Keluar macam muntah macam muntahan. Jadi nampak macam muntah juga. Muntah kita lihat seperti jelik ni kan, jelik apa ni busuk, jelik dan seterusnya kerana tidak tersusun. Dia keluar secara tersembur begitu. Tapi bayangkan kalau kita ada satu mekanisme, ada satu kotak kotak di dalam kotak kita, kotak ada dalam kotak dalam otak bagus juga. Jadi kotak ni dia akan menerima message ataupun uh, maklumat daripada neuron-neuron itu, dan apa yang dilakukan otak itu adalah, atau mekanisme itu adalah dia menyalurkan, dia menyusun informasi atau maklumat daripada otak dan dia keluar secara terurus, secara dalam bentuk yang boleh difaham, lebih mudah difahamkan. And that is what we require. That is what I'm trying to set up in our children so that they can think in English, and then this English information goes to the box, counting box. Of course, it's not a real box, it's a virtual box that we can only imagine, but it's a mechanism that allows them to translate those thoughts, English thoughts, into proper Malay sentences. Is it impossible? Is it a theory that I'm trying out? Tidak, kerana ia telah pun diamalkan. Jadi ia satu perkara yang boleh kita lakukan. Saya akan menjalankan pelbagai pelbagai latihan yang akan menguji dan akan melatih anak anda untuk bercakap ataupun menulis dalam bahasa Melayu dengan fasih, ataupun sebaliknya bercakap dengan menulis dalam bahasa Inggeris dengan fasihnya menurut kefasihan mereka dalam bahasa masing-masing. Jadi mereka yang bagus dalam bahasa Inggeris nak cakap bahasa Melayu lemah, tetapi ada mekanisme ini, mereka diajar mekanisme ini, mereka akan menulis ataupun bercakap dalam bahasa Melayu dengan lebih baik. Dan sebaliknya, if they are good in Malay but they are bad in English, therefore this mechanism will work the same way also. Work the same way. Apakah contohnya? Apakah contohnya? Ini kita jadi latihan untuk to ensure the fluid expression of both Malay and English. No more Google Translate. Saya tunjukkan awak dari segi contoh Google Translate. Okay. Banyak orang menggunakan Google Translate kan. Okay, saya tunjukkan. Kita stop share dan saya bukakan pula, kita share ini pula. Mana dia? Google Translate Pak bayangkan misalnya, inilah otak kita. Kalau anak-anak kita kata, okay, ada perkataan Cik Rahman, boleh tak translatekan, terjemahkan untuk saya perkataan pening-pening lalat. Okay, kita cuba. Pening lalat. Apa yang berlaku? Ada mekanisme di sini kan, mekanisme Google Translate. Jadi bila kita tukarkan pening-pening lalat, bila kita tukar pada Inggeris, jadi dizzy flies. Betul ke tidak? Tak sama kan? Kerana mekanisme itu tidak sempurna. Mekanisme itu tidak dilatih untuk mengenal, mengiktiraf istilah-istilah seperti ini. Pening-pening lalat, jadi pula dizzy flies dalam bahasa Inggeris. Betul ke tidak ni dizzy flies? Ada ke lalat yang pening? Pening-pening lalat ke lalat-lalat pening Pening-pening lalat atau lalat-lalat pening? Boleh lihat jadi tongue twister. Jadi kalau kita lihat dizzy flies bukan pening-pening lalat, maknanya pening sedikit saja. Pening sedikit tidak begitu teruk, sedikit saja mild dalam bahasa Inggeris tu mild. Jadi beginilah otak kita pun begini juga kita sebagai orang dewasa kita berfikir macam gini, pening-pening lalat, dizzy flies. Kerana kita tidak ada mekanisme untuk mengenal, untuk mengiktiraf istilah-istilah ini.
Tetapi Google Translate bagus tau. Over time, actually they learn, they train itself. It trains itself. Google Translate, it trains itself to churn out the proper translation. Dan saya yakin dalam jangka masa akan datang, ini akan bertukar. Pilihan-pilihan lalat akan tukar jadi mild headache. Ya, betul. Light headache dan mild headache. Itulah kelebihan. Tetapi kita, kalau boleh kita tak masukkan mekanisme ni ke dalam anak-anak kita, otak-otak dan diri anak kita. Jadi itulah tujuan bilingual class. Saya buka balik tadi. Itulah tujuan bilingual class. I will conduct exercises to ensure the fluid expression of both Malay and English. No more Google Translate. It's more of your child translating. Translating imperfect, inshallah, imperfect Malay or English. Examples, I will show you. I will show example. For example, for the past few years, I have been conducting a workshop for MCI, Ministry of Communications and Information. What did I conduct for them? A bilingual workshop, a translation workshop. What did the students do? It has been attended to full capacity, actually over max capacity. And what they do is, just imagine, what they do in the class is they write English stories and then translate to Malay stories. Ah, Diorang tulis dalam bahasa Inggeris, kemudian mereka terjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Hmm, boleh ke? Bolehkah anak kita? Terus terang saya cakap, mereka sekecil prasekolah, preschool, mereka telah melakukan ini. They did it. They're very young and they did it. Okay? From preschool all the way until secondary. Daripada prasekolah hinggalah ke tahap sekolah menengah. Kita tengok contoh dia, saya tunjukkan awak. Dan saya telah kumpulkan, MCI telah memberi saya amanah, berikan saya amanah untuk mengumpulkan cerita-cerita ini dalam buku, dalam e-buku. Jadi saya tunjukkan contoh dia. Uh, kita share lagi. Inilah buktinya bagaimana anak-anak kita boleh melakukannya. Ini adalah yang pertama kita buat. Raudah ini yang kedua, buku kedua dalam tahun kedua. Raudah and the Magic Shoes, dan diterjemahkan kepada Raudah dan Sepatu Ajaib. Kita tengok dalam dia. Kecilkan lagi tak? Okey, nampak. Raudah and the Magic Shoes. And other bilingual tales from the Ayuh Buat Buku Let's Make a Book Writing Translation Workshop 2021. Dua tahun lalu. Kita lihat. Nampak tak berapa banyak karya mereka saya kumpulkan dalam buku. Penat tau, penat betul saya kata. Nak syuting, nak buat layout dia, penat sekali. Raudah and Magic Shoes dari darjah 3. Ini dipilih, dia dipilih sebagai penulis paling baik. Cerita dia keluar diterbitkan sebagai yang dipilih sebagai yang terbaik, bahasa Melayu, kemudian diterjemahkan bahasa Inggeris, kemudian diterjemahkan kepada bahasa Inggeris oleh dia sendiri. Oleh dia sendiri, bukan saya yang terjemahkan, dia buat sendiri. Mungkin ada bantuan satu daripada ibu bapa dia, itu tunjukkan bagus kan kerjasama daripada ibu bapa, dan kedua juga mereka menggunakan mekanisme ataupun wadah-wadah yang saya berikan. I teach them the tools that they can use to translate. Mereka menggunakan itu, dan bila mereka buat begitu, when they do that, they become more fluent in the language. Okay, they become easier for them to conquer the language using the tools that I give them. Well done, Majid. Nampak tak? Cantik kan? Di atas bahasa Inggeris, di bawah bahasa Melayu. Di atas bahasa Inggeris, di bawah bahasa Melayu. Inilah cara dia. Dan terus terang saya cakap, I don't have to force them at all. The ideas from them flow. These are their ideas. Why? Because before this, they think that bahasa Melayu kan Cik Rahman, malas nak tulis, tak nak tulis lah. Tetapi when I give them this mechanism, this simple exercise, just write in English, then we translate to Malay, and I will put it in an e-book. Look at the ideas flow. Ini PCF Pak, ini K2. Budak ini K2, Wagda and her best friend. K2, PCF Sparkle Pots. Wagda Aisyah, Fauzul, tak. Nampak tak? This is This is done by a preschool K2 student. Fantastic, right? Ini primary 3, darjah 3 dan seterusnya. Nampak tak mereka buat bahasa Inggeris, bahasa Melayu. Di atas bahasa Inggeris, kemudian mereka terjemahkan ke bahasa Melayu. P2, darjah 2. Kemudian terus dan seterusnya. Kalau saya nak tunjukkan satu buku, takkan habis. Kerana banyak sangat. Darjah 4, Madrasah Al-Ma'arif. Kemudian daripada
daripada Madrasah Irsyad, kemudian daripada banyak sungguh dari segi komik, Yumin Primary School, sekolah rendah Yumin, from Yumin Primary School dan seterusnya. Dan inilah yang akan saya buat. This is what I will do. Saya lakukan dengan anak-anak anda. Kita akan melalui satu proses latihan, bukan saja dari segi inilah, banyak lagi latihan dengan tujuan memperbaiki penguasaan bahasa Melayu atau bahasa Inggeris mereka, bahasa yang mereka lemah di dalamnya. So this is what I try to achieve in this class, and it's proven. It is proven. It's not an experiment. It's a proven that it can actually improve your child's mastery of the language that he or she is weak in. Okay, jadi begitulah yang saya boleh kongsikan terus sikit yang boleh saya kongsikan. Ini saya buat tadi kan di MCI and workshop. Jadi misalnya saya akan contohlah, misalnya dan seperti nak tambah kosakata, we want to increase the vocabulary kan. I will introduce them to that. Of course, I will speak in normal English and Malay, bahasa yang mudah mereka faham. Tetapi saya akan selitkan jugalah macam nak belajar misalnya, what is kewibawaan? Kita mesti ada kewibawaan. Kita sebagai orang umat Islam kan mesti ada kewibawaan. What is kewibawaan? Break it down. Saya akan break it down into kewibawaan. Ke dan an. Ada yang di depannya ke dan di belakangnya an. Jadi kata asalnya adalah wibawa. Termasuk wibawa maafnya, wibawa bermakna integrity. Berwibawa means has integrity. Do you have integrity? Adakah awak ada kewibawaan? Dan misalnya saya akan paparkan contoh. I will bring examples of sentences that contains the word. Pengawas sekolah itu sangat berwibawa hinggakan para guru percaya padanya. The school prefect has so much integrity that even the teachers trust her. Okay, those are the things that I will bring out in this class. Jadi pada akhirnya saya tunjukkan lagi ada English tuition, intensive learning, kemudian ada enrichment, kelas kalangan kreatif juga untuk memperbaiki bahasa Melayu. Bukan santai tanpa tujuan, tetapi we'll try. We'll try, takkan janjilah, tak boleh. Saya hanya manusia. Tapi we'll try the utmost to improve the Malay. And then we have the English creative writing. We'll try our best to improve the English. Tapi ingat dengan tujuan atau dengan hala tujuan untuk memperbaiki dari segi karangan dan juga composition. Dia termasuk sekali. Dan memang menjadi falsafah saya. The more you write, the better you become in the language. Lebih banyak awak tulis dan secara kreatif, otak awak akan menjana lebih banyak idea. Menyimpan lebih banyak idea dan menjana lebih banyak idea. Dan akhirnya adalah bilingual weekly. Ada ni kelas yang saya katakan tadi. Jadi kerana ada orang tanya apa ni bilingual class, jadi saya tunjukkan. Itu saja. Jadi kalau anda ingin menghubungi saya tentang kelas ini ataupun lain-lain kelas yang saya tunjukkan tadi, panggillah saya, hubungi saya, WhatsApp ataupun panggil, saya rasa WhatsApp lebih baiklah. 83 999 541 83 999 541. Jangan panggil polis 999 pula, jangan. 83 999 541. 83 999 541. Nak buatkan jingle pun saya rasa tak payahlah. 83 999 541. 83 999 541. Dah start ni dah mudah. Stop, berhenti. Jadi terima kasih kerana mengikuti ulasan saya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat tinggal.